अच्छा देखो जब आवाज का मसला हो तो फिर बता दिया करे। तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल व नऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़वा। तो हम जो है वो पढ़ रहे थे कि शफी जो है वो 3 मराहिल जो है वो पार करेगी, तब जो है उसका शुफा जो है वो सही होगा। पहला मरहला है जैसे ही जिस मजलिस में उसको पता चले फौरन गवाह के सामने कहे कि मैं शफी हूँ, समझ आ गए। दूसरी मर्तबा जो है दूसरे मरहले में दूसरा काम ये करेगा कि फौरन बाई या मुश्तरी के पास जिस जिस जिसके कब्जे में वो जमीन हो या मकान हो तो उसके पास जाकर जो है वहां पर गवाह पेश करेगा। तीसरा जो हमने कहा था कि तलब खुसूमत काजी के पास जाएगा। तो अब काजी के पास जो है जो मामला होगा, जो कैफियत होगा वो क्या होगा, इस इबारत में जो है वो मसला जिक्र किया है। तो मिसाल के तौर पर जो है वो मिसाल देती हूँ आपको मैं कि हो जैद है और अमर है। सही है, जैद अमर को छोड़ो, आप लोगों का नाम लेती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए। तो देखो अब तलब खुसूमत की कैफियत कुछ यूं होती है कि मिसाल के तौर पर शफिया यानी आसिफा जो है वो शफिया है, यानी मिसाल के तौर पर फौजिया ने जो है वो क्या कर दिया है, फौजिया बाय है, सदफ जो है वो क्या है वो मुश्तरी है। फौजिया ने जो है वो एक घर भेजा है सदफ पर, समझ आ गई। फौजिया ने एक घर भेजा है सदफ पर। अब वो फौजिया की बहन जो है वो आसिफा है। आसिफा जो है वो उसका हक बनता था कि पहले फौजिया इस पर बेचते, लेकिन उन्होंने एक अजनबी यानी सदफ जो है सदफ पर बेच दिया। अब आसिफा उठकर जो है वो फौरन जो है अपनी ही मजलिस में जैसे ही पता चला कि मेरी बहन फौजिया ने घर भेजा है किस किस पर, सदफ पर। सदफ तो मुश्तरी है और फौजी जो है वो बाय है, आसिफा जो है वो क्या कौन है, ये शफिया है। तो अब आसिफा को जैसे ही पता चला फौरन उन्होंने जिस घर में वो मौजूद थी फौरन ही उसने जो है वो दो गवाहों अपने भाई बहन को, अपनी बहन और ना अपने भाई और वाले साहब को जो है वो कह दिया कि मैंने फौजिया पर शुफा कर दिया, समझ गए। दूसरी मर्तबा फौरन जो था वो क्या था, किसके पास मौजूद था, सदफ को उन्होंने कब्जे में दे दिया है मुश्तरी को। सदफ के पास चली गई और कहा कि फौजिया को जो जमीन आपको बेची है मैंने उस पर शुफा किया है, वो दूसरी मरहल भी पार होगा। अब जो है आसिफा जो है फौरन काजी के पास जाएगी, अदालत के पास जाएगी, समझ आ गए। अब अदालत में क्या मरहला होगा, क्या करना होगा, उसका बयान है। तो अब जो है काजी जो है पहले किसके सदफ जो कि मुश्तरी है उससे पूछेगा, उससे तहकीक करेगा कि आया जो फौजिया ने आपको जो है वो क्या बेची है, जो जमीन बेची है वाकई, या जो प्लाट बेचा है या जो मकान बेचा है वाकई वहां पर आसिफा का जो है वो यानी मिल्कियत वहां पर आसिफा की मौजूद है या नहीं है। यानी जिस घर में आसिफा रह रही है, जिस घर की वजह से वो शुफा करी है कि मैं उसका कुर्ब हूँ और कुर्ब जवार की वजह से मैं ज्यादा हकदार हूँ, वाकई वो घर आसिफा का है भी या है नहीं, समझा। कैसे पूछेगा, मुश्तरी यानी सदफ से पूछेगा ये काजी जो है वो पूछेगा। अब वो जो है वो क्या कर लेगा कि वाकई ये आसिफा वो उसी का अपना मकान है, यानी शफी का अपना जाती मकान है, या वो किराए का रह रहा है, समझे, या किसी और का रह उसको आरियतन दे रखा है। बस अगर वो सदफ जो है वो कह दे कि हाँ जी हाँ आसिफा ही का है वो घर, तब तो सही होगा, आसिफा जो है वो शफी होगा, उसका शुफा सही साबित होगा। और काजी जो है वो क्या करेगा, उससे लेकर, समझ आ गए, सदफ से लेकर जो है आसिफा को वो मकान देगा फौजिया वाला, समझ आ गए। फिर लेकिन अगर ये तो तब जब सदफ ने हाँ कहा, इकरार किया, लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया कि आसिफा का मकान वो नहीं है, समझ आ गया, आसिफा का मकान नहीं है, तो फिर इस सूरत में जो है वो क्या करेगा, आसिफा से गवाह तलब की जाएगी, यानी शफी से जो है वो गवाह तलब की जाएगी कि अपनी मिल्कियत पर गवाह पेश करो। बस अगर गवाह पेश किया तब भी वही मामला होगा, उसके हक में फैसला किया जाएगा, फौजिया सदफ से मकान लेकर जो है शुफा की बिना पर आसिफा को दी जाएगी। लेकिन अगर उसने गवाह पेश नहीं किए, समझ आया कि क्या किए, गवाह पेश नहीं की, तो फिर काजी जो है दोबारा सदफ से कसम लेगा,
صدف سے قسم لے گی، اور یعنی کیا کون مشتری سے قسم لے گی کہ ہاں مجھے اس بات کا علم، کس طرح قسم لے گی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آصفہ کا وہ گھر جو ہے اس کی ملکیت میں ہے یا نہیں ہے، اس بات کا قسم لے گی. سمجھ آ گئی ہو کیا ہوگی؟ قسم لے گی. پھر اس کے بعد جب یہاں تک معاملہ ہو جائے، یہاں تک تو ایک صورت بن گئی نا. اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ یعنی جب قاضی کے پاس شفیع چلا جائے تو شفیع جو ہے مشتری کو بلائے گا. کیا کرے گا؟ مشتری کو بلائے گا. مشتری سے کہے گا کہ ہو کیا آپ یعنی مشتری سے کہے گا کہ شفیع کا وہاں پر واقعی ملکیت موجود ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں واقعی اس کا ملکیت ہو تو پھر شفیع کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. سمجھ آ گیا؟ شفیع کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر وہ انکار کرے تو پھر جو ہے قاضی شفیع کی طرف وہ کیا ہوگا؟ مخاطب ہوگا کہ اپنی ملکیت پر گواہ پیش کرو. لیکن اگر وہ گواہ پیش کرے تو پھر وہی والا معاملہ شفیع کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر وہ جو ہے وہ کیا کر لے؟ گواہ پیش نہ کرے. کیا کر لے؟ گواہ پیش نہ کرے. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرے گا؟ پھر دوبارہ مشتری سے جو ہے وہ کیا کرے گا؟ قسم لے گا. قسم یہ لے گا کہ وہ اسی طرح قسم لے کہ میں جو ہے نہیں جانتا ہوں کہ جس گھر میں یا جس مکان میں شفیع رہ رہا ہے وہ اس کا مالک ہے یا مالک نہیں ہے. یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا. سمجھا کیا ہو گیا؟ پہلا سٹیپ ہو گیا. جب یہ بات جو ہے وہ کیا ہو جائے تو یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور کام کرے گا قاضی. قاضی مشتری سے پوچھے گا کہ واقعی فلاں شخص نے تم کو گھر بھیجا ہے، یعنی صدف سے یہ پوچھے گا کہ واقعی فوزیہ نے آپ کو گھر بھیجا ہے یا عاریتن یا گفٹ دیا ہے، کیونکہ عاریت اور گفٹ میں جو ہے کوئی شفا نہیں ہوتا. واقعی اگر وہ کہیں کہ ہاں اقرار کرے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا. سمجھا کہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. لیکن اگر وہ انکار کرے، وہ کہہ دے کہ نہیں فوزیہ نے مجھے یہ بطور عاریتن دیا ہے، بطور ہبہ دیا ہے، میں نے اس سے خریدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے قاضی جب وہ صدف انکار کرے فوزیہ کی بیع کا تو پھر اس صورت میں جو ہے قاضی شفیع یعنی کس سے؟ آصفہ کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے گواہ پیش کرو. سمجھا کہ کیا کر لے؟ گواہ پیش کر لے کہ ہو آپ کے پاس کون سی گواہ ہے کہ جس نے آپ کو، یعنی کون سی گواہ ہے کہ اس بات پر گواہ پیش کرو کہ واقعی صدف نے جو ہے فوزیہ سے یہ خریدی ہے، یہ گھر خریدا ہے. بس اگر وہ گواہ پیش کرے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا پہلی صورت کے مطابق. لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ جو ہے صدف سے قسم لے گی کہ کیا قسم لیا جائے گا کہ ہاں یہ چیز، یعنی اس طرح قسم لے گا کہ یہ فوزیہ نے مجھے جو ہے یہ گھرو ہبہ میں دیا ہے یا عاریتن دیا ہے، میں نے اس سے خریدا نہیں ہے. تو دوسری صورت کا خلاصہ دوبارہ بتاتی ہوں جامع الفاظ میں کہ ہو جب یہ پہلا صورت ہو جائے، یعنی کیا قاضی جو ہے شفیع سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کی ملکیت، نہیں مشتری سے پوچھا جائے گا کہ آپ شفیع کی ملکیت پر کیا کر لے؟ اقرار کرے یا انکار. بس اگر اقرار کرے تو فبہا، اگر وہ انکار کرے تو پھر دوبارہ شفیع سے اپنی ملکیت پر جو ہے وہ گواہ طلب کی جائیں گی. اگر وہ گواہ دے دے تو فبہا، ٹھیک بات ہے. سمجھا گیا؟ لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو پھر مشتری سے کیا کر قسم لیا جائے گا. اس طرح قسم لیا جائے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ شفیع یہ خود اس کا مالک ہے یا نہیں ہے. جب یہ ایک پہلا سٹیپ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سٹیپ یہ قاضی کرے گا، دوسرا کام قاضی یہ کرے گا کہ وہ مشتری سے کہے گا، کیا کرے گا؟ مشتری سے کہے گا کہ آپ نے واقعی جو ہے بائع سے یہ گھر بیع کر کے خریدا ہے یا انہوں نے گفٹ وغیرہ میں دیا ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ ہاں میں نے خریدا ہے تو پھر تو فبہا شفیع کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر وہ انکار کرے، سمجھا، انکار کرے تو پھر شفیع سے اس بات کا گواہی طلب کی جائے گی کہ آپ جو ہے اس معاملے پر، یعنی مشتری اور بائع کے درمیان جو بیع ہوا ہے اس بیع پر گواہ پیش کرو. اگر وہ گواہ پیش کرے تو فبہا، ٹھیک بات ہے. لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کرے تو پھر مشتری سے قسم لی جائے گی کہ آپ یہ گواہ یہ کہہ دو، اسی طرح ان الفاظ کے ساتھ دو، کیا کر لو
ये कह दो कि हाँ मैंने जो है यानी ये घर मैंने जो है इससे खरीदा नहीं है बल्कि मैंने हिबा और आरियतन दिया है, तो फिर इस सूरत में जो है मुश्तरी के हक में फैसले किया जाएगा। जहां जहां जो है यानी दो मरतबा यहाँ पर कसम ली जाती है मुश्तरी में, और जहां जहां कसम होता है वहां पर मुश्तरी के हक में बात साबित होगी, और जहां जहां गवाह पेश होते हैं वहां पर किस चीज के शफी के हक में क्या होगी, फैसला किया जाएगा। देखो, वह इदा तकद्दम शफी इलल काजी, बस जब मामला बढ़ जाए, बस जब मामला पेश करे शफी इलल काजी, काजी के सामने, फद्दा शिरा तो बस वो जो है मुश्तरी को बुलाएगा, काजी मुश्तरी को बुलाएगा, वह तलब शुफाता ना, फद्दा शिरा, बस जो है वो क्या करेगा, शफी जो है वो क्या खरीदने का, फद्दा शिरा बस खरीदने का दावा करेगा, वह तलब शुफाते, और शुफा को तलब किया जाएगा। सअल अल काजी अल मुद्दई अलैहि अन्हा, और काजी जो है मुद्दई अलैहा से पूछेगा, अन्हा इस मकान के बारे, शुफा के बारे। फइन अतरफा बिमिल्किही अल्लज़ी, यानी काजी जो है वो क्या मुद्दई अलैहि हो, तो यहाँ पर मुश्तरी है ना, क्योंकि वो तो इनकार कराए, तो बस मुश्तरी जो है वो अगर शफी के वहां पर मिल्कियत का दावा करे, तरफा बस वो अगर वो इकरार करे बिमिल्की ही, शफी की मिल्कियत का, अल्लजी वो मिल्कियत यशफा बिही जिसके जरिए से वो शुफा कर रहा है, तो क्या किया जाएगा, यानी तो फिर तो फैसला किया जाए। व इल्ला कल्लफहु बिइकामतिल बय्यनत, अगर उन्होंने जो है वो इकरार नहीं किया, इनकार करे, तो किस चीज को, व इल्ला कल्लफहु, तो फिर जो है शफी को मुकल्लफ बनाया जाएगा बिइकामतिल बय्यनत, किस चीज के बारे में, गवाहों की कायम करने के मुताबिक। फ़इन अजज़ा अनिल बय्यनत, बस अगर वो आजिज हो जाए गवाहों से, इस्तखलफ मुश्तरी बिल्लाह, समझा कि तो फिर जो है वो मुश्तरी जो है अल्लाह तबारक तआला का कसम उठाएगा, यानी इस तरह कसम उठाएगा, मा यालमु कि वो नहीं जानता है, अन्नहु मालिकुल कि वो कि बेशक शफी जो है वो मालिक है, लिल्लज़ी उस घर का, ज़करहु जो उन्होंने जिक्र किया इसका, मिम्मा जिसमें यशफु बिही जिसके बारे में वो क्या करे, जिसके जरिए से वो जो है शुफा कर रहा है। फ़इन्नका लअनिल यमीन, बस अगर क्या कर ले, यानी मुश्तरी जो है वो इनकार करे किस चीज से, गवाह से, अवकामत कसम से, अवकामत लिशफी बय्यनतुन, या शफी के लिए जो है वो गवाह कायम किए जाए, तो फिर जो है वो किस चीज के हक में फैसले किया जाएगा, शफी के हक में फैसले किया जाए। ये पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया। दूसरा, सअलहुल काजी, दूसरा काम ये करेगा, सअलहुल काजी काजी जो है वो शफी से पूछेगा, हुज़मी जो है वो किस चीज की तरफ लौट रही है, मुश्तरी की तरफ। सअलहुल काजी, काजी जो है वो मुश्तरी से पूछेगा, हल इब्ताअ अमला कि क्या आपने इसको खरीदा है या नहीं है। फ़इन अनकर इब्तिया, बस अगर वो खरीदने का इनकार करे, क़ील लिशफ़ी, तो शफी को कहा जाएगा कि क्या अतिम्मल बय्यना की गवाह को कायम किया जाए। फ़इन आजिज़ अन्हा, बस अगर शफी जो है वो गवाह कायम करने से जो है आजिज हो जाए, इस्तहलफ़ल मुश्तरी बिल्लाह, यानी दूसरी सूरत में भी कसम लिया जाएगा अगर आजिज हो जाए गवाह होने से। मुश्तरी गवाह लेगा, क्या करेगा, गवाही मुश्तरी जो है वो कसम खाएगा, बिल्लाह अल्लाह तबारक तआला का, मबताआ कि उन्होंने खरीदा नहीं है, और बिल्लाह या वो इस तरह कसम खाएगा, मा यस्तहिक़ अला हाज़िहि दार शुफ़अतुन मिनल वजहिल लज़ी ज़करहु, कि वो यानी मुश्तरी शफी जो है वो हक नहीं रखता, अला हाज़िहि दार, इस किस चीज का, इस घर पर, या ये कहे मा यस्तहिक़ अला हाज़िहि दार शुफ़अतन मिनल वजहिल लज़ी ज़करहु, कि मुशफ़ी जो है वो मुस्तहिक नहीं है इस घर का शुफा करने का, मिनल वजहिल लज़ी, उस वजह की वजह से, ज़करहु जो उन्होंने जिक्र किया, यानी बया मैंने बया नहीं किया, क्योंकि बया की वजह से ही शुफा जो है वो होता है, इसी वजह से जो है उन्होंने ये इस तरह जो है वो कसम खाएगा। अच्छा, आगे फरमाते